ईद से कबल हुकूमत का एक और तोहफा, एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद नई कीमत 165 रुपए किलो हो गई। इस पर शहरियों का क्या रद्द अमल है, आपको सुनवाते हैं। ये सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि एलपीजी महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। भाई गरीब आदमी क्या करेगा? वो अपने बच्चों के खाना कमाने निकलता है घर से, पेट्रोल महंगा हो जाता है, एलपीजी महंगी हो जाती है। सवारी से हम बहस करते हैं कि आपकी मेहरबानी 110 रुपए दे दें, अगर 100 रुपए करे 110, वो हमें कहते हैं भाई 100 रुपए कराया, हमें 110 कहाँ से दें? रक्षा लिया रंग पेंट का काम करना वा ते पता लगा कि गैस महंगी हो गई, कारोबार है कोई नहीं, जलालत जनी ना हद तो ज़्यादा बढ़ती जा रही। गैस महंगी कर दी है भाई, मेरे रोटी 10 रुपए की हो गई है, ठीक है 180 रुपए रेट लगा हुआ है गैस का, हर चीज़ महंगी कर दी है उन्होंने। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो ज़िंदगी की बुनियादी जितनी भी चीज़ें हैं सब महंगी होंगी, आटा महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? गरीब मज़ीद गरीब होगा। मवेशी मंडियों की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं तो खरीदारों का रश बढ़ चुका है। शहरियों को मुनासिब कीमत और बेहतरीन जानवर की तलाश है और व्यापारी जानवरों की ज्यादा से ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। जानवरों की कीमतें बदस्तूर बुलंद सतह पर हैं और व्यापारी कोई खास लचक दिखाने को तैयार नहीं। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि जो जानवर वो पसंद करते हैं तो उसकी कीमत उतनी ज्यादा बता दी जाती है जो उनकी दस्तरस से बाहर है। प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से डबल है और जो व्यापार है वो तो चाह रहा है कि जी छोटा सा जानवर भी लाख रुपए का दें। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करना इतना मुश्किल कर दिया है अवाम के लिए। हर चीज़ अगर कोई 20,000 से डायरेक्ट वो 60,000 पे आ गई हुई है। जानवर तो पसंद आते हैं लेकिन आगे देखें रेट बनेगा तो फिर ही बात बनेगी ना। जब रेट नहीं बनेगा तो फिर ऐसे पसंद करके हम क्या करेंगे? कोई भी जानवर ले लो 70,000 का, 80,000 का, 90,000 का, रेट बहुत है वहाँ पे चढ़े हुए हैं। ईद में अभी 5 दिन हैं और बहुत से शहरी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिन गुजरने के साथ कीमतों में कमी आएगी और वो भी जानवर खरीद कर कुर्बानी का फरीजा अदा कर सकेंगे। कैमरामैन राना अजीम के हमरा शाहजेब शहजाद, सिटी 42। ईद कुर्बान के जानवर ही नहीं, चारे के निर्ख भी 50% तक बढ़ चुके हैं। लूसन चारा, मकई, चोकर, तूड़ी की कीमतों को पड़ लग गए हैं। जानवरों के आराइशी सामान की कीमतों ने भी उड़ान भर ली है। अब कुछ बात करें कोरोना वायरस के हवाले से तो कोरोना का पलट कर वार, मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा जारी है। कोरोना वायरस फिर से शहर में पंजे गाड़ने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 194 मरीज सामने आए और 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना की मस्बत शरह 3.8% तक पहुंच गई है। अस्पतालों में 204 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इनमें 60 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद में इजाफे से अस्पतालों के ICUs में बेड्स 24% तक भर गए हैं। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 44,767 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मकामी अफराद को साइनोवैक जबकि बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। मॉडर्ना वैक्सीन की सहूलत फिलहाल एक्सपो सेंटर में दस्तयाब है। आपको बताएं, महंगाई तो लामहदूद है लेकिन गरीब की उजरत में इजाफा महदूद है। पंजाब हुकूमत ने मजदूर की रोजाना उजरत में 61 रुपए का इजाफा कर दिया है। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी सतह पर मजदूर की रोजाना की उजरत में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें चौकीदार, गेट कीपर, बेलदार, स्वीपर, वाइटर और वाशरमैन की रोज की उजरत में 61 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि माली और ड्राइवर की उजरत में 81 रुपए का इजाफा किया गया है। माली की रोजाना की नई उजरत 800 रुपए और ड्राइवर की रोजाना की उजरत 1000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। ऑटो, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, डेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की रोजाना की उजरत में 81 रुपए का इजाफा किया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी सतह पर मजदूर और हुनरमंद अफराद की उजरत 750 रुपए से 1000 रुपए तक मुकर्रर की है, जिसके लिए तमाम इदारों को आगाह भी कर दिया गया है। महंगाई नहीं की करिए, अगर हर चीज देखो जी चीज अगे 100 मिलती महंगाई है बहुत ज्यादा। 100 रुपए नाल ਜਾਂ 80 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਧੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ 50-100 रुपया ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ महंगाई बड़ी है। महंगाई के नाल इन्हें दी कोई दिक्कत नहीं है। 60 रुपए बढ़ाने से क्या होता है? बिजली का बिल देखें, आटा देखें, घी देखें, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। 60 रुपए से क्या होता है? गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की खरीदारी में एक साल के दौरान 25% इजाफा देखा गया।
لاہور میں پچھلے مالی سال کے دوران 58,500 کاریں جبکہ 2,92,000 موٹر سائیکلیں رجسٹر کروائی گئی ہیں۔ لاہوریوں نے گزشتہ مالی سال میں 58,500 کاریں اور لگژری گاڑیاں رجسٹرڈ کروائیں۔ گزشتہ سال میں کورونا کے باوجود 2,92,000 موٹر سائیکلیں جبکہ 13,000 بسیں، ٹرک اور ویگنیں رجسٹرڈ کروائی گئیں۔ ایکسائز کو رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس کی مد میں 7 ارب 62 کروڑ کی رقم وصول ہوئی۔ رجسٹریشن کی مد میں 4 ارب 84 لاکھ روپے جبکہ ٹوکن ٹیکس کی مد میں 3 ارب 7 کروڑ کی رقم وصول ہوئی۔ پرکشش نمبروں کی نیلامی کی مد میں شہریوں نے 14 کروڑ 84 لاکھ روپے لٹا دیے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران گاڑیوں کی 91 آن لائن نیلامیوں میں 9 کروڑ 12 لاکھ روپے کے پرکشش نمبر خریدے گئے۔ لاہوریوں نے موٹر سائیکلوں کے پرکشش نمبروں کی 155 نیلامیوں میں 5 کروڑ 60 لاکھ روپے لٹائے۔ گزشتہ مالی سال 2019-20 کی نسبت 35% اضافی گاڑیوں اور موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہوئیں۔ پنجاب بھر میں ایکسائز نے ریکارڈ 13.5 ارب روپے موٹر ٹیکس اکٹھا کیا۔ ترکی کا استنبول میں مقیم غیر قانونی پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ۔ استنبول سے 325 پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ترکش ایئر لائن کا خصوصی طیارہ 17 جولائی کو ڈی پورٹ ہونے والے پاکستانیوں کو لے کر لاہور پہنچے گا۔ ترکش ایئر لائن نے لاہور ایئرپورٹ اور FIA کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہیلتھ حکام کی اجازت کے بعد ڈی پورٹ ہونے والے پاکستانیوں کو لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مل گئی۔ ڈی پورٹ ہو کر آنے والے پاکستانیوں کا ایئرپورٹ پر مکمل طبی معائنہ کیا جائے گا۔ ترکش ایئر لائن نے لاہور ایئرپورٹ حکام کو فلائٹ شیڈول سے آگاہ کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی خوش دامن کی نماز جنازہ جامع مسجد ڈبل ڈی ڈیفنس میں ادا کر دی گئی۔ اہم شخصیات نے شرکت کی۔ حمزہ شہباز کی خوش دامن حلالت کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ میں رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر، مسلم لیگ نون کے رہنما طلحہ برقی، ملک احمد خان، سابق MNA عمر سہیل، ضیاء بٹ، ارکان صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ، میاں عبدالرؤف رمضان، صدیق بھٹی، ٹکٹ ہولڈر PP 177 میاں عمران جاوید، ٹکٹ ہولڈر PP 167 میاں سلیم، ٹکٹ ہولڈر سید توصیف شاہ، سابق MP آصف باجوہ، میاں الیاس، اکرم خان، مجاہد ضیاء بٹ، عمران مجاہد بٹ، عمران زبیر، طلحہ زبیر، میاں الیاس معراج، شاہ زیب خان، وقاص الیاس، مرزا نوید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ 1% ایڈوانس ٹیکس کے خلاف شہر سمیت ملک بھر میں میڈیکل سٹورز مالکان نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی۔ شہر لاہور کی اکلوتی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ لوہاری بند ہے۔ ادویات کی ٹریڈ مکمل تعطل کا شکار رہی۔ 1% ایڈوانس ٹیکس کے نفاذ کے خلاف شہر لاہور سمیت ملک بھر کے میڈیکل سٹورز مالکان نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی ہے۔ اس شٹر ڈاؤن ہڑتال کے باعث مریض اور ان کے لواحقین ادویات کے حصول کے لیے مارے پھرتے رہے۔ سمیت ملک بھر کے میڈیکل سٹورز مالکان ایڈوانس ٹیکس کے نفاذ کے خلاف ڈٹ گئے۔ دیگر شہروں کی طرح لاہور میں بھی پنجاب کیمسٹ ایسوسی ایشن نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور شہر کی اکلوتی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ لوہاری گیٹ بھی بند رہی۔ جنرل سیکرٹری پنجاب کیمسٹ کونسل ریاض احمد نے کہا کہ حکومت 1% ایڈوانس ٹیکس واپس لے۔ ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کی مد میں اگر کوئی ٹیکس لگانا ہے تو وہ مینوفیکچرنگ اینڈ پہ ہونا چاہیے، ہمارے اینڈ پہ اس کا کوئی وہ جواز نہیں بنتا۔ لوہاری گیٹ میڈیسن مارکیٹ میں ادویات کی خریداری کی غرض سے آئے میڈیکل سٹورز مالکان نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایڈوانس ٹیکس کے نفاذ سے جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور ایڈوانس ٹیکس کا نفاذ ختم کرے۔ اس طریقے سے تو کافی ہول سیلر بھی پریشان ہو گئے اور ہم خود ٹیلر بھی ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ ہمیں 1% ڈسکاؤنٹ کم ملے گا اور ہمارا پروفٹ بھی کم ہو جائے گا اس طرح سے۔ تو یہ ایک ایسی چین ہے جس کو کچھ سمجھ سے باہر ہے چین یہ۔ پنجاب کیمسٹ کونسل کے اراکین نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ٹوکن ہڑتال پر کان نہ دھرے تو سوموار سے غیر معینہ مدت کے لیے لاہور سمیت ملک بھر کے میڈیکل سٹورز بند کر دیں گے۔ کیمرمین محمد احسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ہائی کورٹ کا خصوصی افراد کو سہولیات دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم۔ عدالتی احکامات پر تشکیل دی گئی کمیٹی کے اقدامات اور عمارات کے نقشوں میں خصوصی افراد کے سہولت کے لیے سرکاری اور خود مختار عمارات کی ریمپ لازم بنانے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے ثنا خورشید کی درخواست پر عبوری تحریری حکم جاری کیا۔ درخواست گزار کی جانب سے علی چغتائی ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ علی چغتائی ایڈوکیٹ نے سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ LDA کا سرکاری اور نجی عمارتوں میں خصوصی افراد کے لیے ریمپ کو نقشے میں لازمی شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عدالتی حکم پر کمیٹی تمام عوامی مقامات کا سروے کر کے معذور افراد کی سہولیات کی نشاندہی کرے گی۔ علی چغتائی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ان کی وائس چیئرمین LDA سے ملاقات ہوئی ہے اور اب چلنے پھرنے سے قاصر افراد
के लिए इमारतों में रैंप बनाने के मामले पर कानून बनाने पर गौर हो रहा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ सूबाई वजीर कानून की मुलाकात हुई। अहम इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि सूबे की आवाम को जल्द और मयारी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से सूबाई वजीर कानून की मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल IG पंजाब, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी मौजूद थे। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास, सेनेट से मंजूरी के लिए 12.6 अरब रुपए के बजट की सिफारिश की गई। यूनिवर्सिटी बजट का 72.1% अपने जराए से हासिल करेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के 1743वें इजलास की सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने की। इजलास में सेनेट से मंजूरी के लिए 12.6 अरब रुपए के बजट की सिफारिश की गई। बजट में रिसर्च ग्रांट के लिए 263 मिलियन रुपए मुकर्रर किए गए। माली दबाव के बावजूद पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 215 मिलियन रुपए की स्कॉलरशिप देने की सिफारिश की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी 585 मिलियन रुपए का खसारा अखराजात में कमी और मुतअद्दिद इक़दामात करके पूरा करेगी। गवर्नर पंजाब से इंडोनेशियन सफ़ीर की मुलाकात हुई। चौधरी सरवर का कहना है कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना रही है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और इंडोनेशियन सफ़ीर ने तिजारती ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। गवर्नर पंजाब और इंडोनेशियन सफ़ीर ने अमन के लिए मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन का हल लाजमी करार दिया। इंडोनेशियन सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खात्मे, अफ़गान अमन अमल के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन गहरे मजहबी, सकाफती और तिजारती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया से पाम ऑयल दरामद करने वाले सरे फहरिस्त 5 ममालिक में शामिल है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना रही है।